कमलासागर मियापारा आमसाइनि राकेश स्टेपनि नग बुमखिदार जांमानि पार्टी मुंग खरंनि बरकनो एरेस्ट खालायका मधुपुर थानानि पुलिस बरंनि मुं आकाश स्टेटे बलराम दत्त पार्टी मुंनो तियै चाइतोगैनै दं मुंग अंखरजाक नाबक पुलिस पार्टी मुंग शैमानका कक्टिसाल हरकुठोग कमलासागर मियापारा आमसिनि राकेश स्टेपनि नग बुमखेदारे रुफाइमानि किसासुक थेमलां रखनै आबाहायकिनु बुमपेखाकमानि खरां खानाका हनकेनु नंनि बरक अंखरि नुगै मानखा बरंनि नग बसकांग हको दुमै तंमानि दै बाजि बाहायबो मानका हनि साका नंनि नग फां आबनि आगल मधुपुर थानानि पुलिसनो रहरजाखा कक्टमा मानकिनु पार्टी मुंथायो थांगु सगैखा मधुपुर थानानि उसी देवजित चेटार्जीनो खुबै पुलिसनि कायसा बदल आबाहायकिनु पार्टी मुंनो तियै नंनि नग फां साका बरंनि आमसायो हिंदू फेमिली नुखुं खुंतामसे हनै तै जतनो थुरुक बसंनि हनै यांते खाकसा फाइसिं आबाहाय पार्टी मुंनो नगै आमसानि लोकरंनि खाकामुं बांलादेशनि बुम बाहायके ও হাস্টেও ফাই সকাইকা হनै আমি কালকে রাত্রে ডাক্তার দেখাই হায়দ্রাবাদ থেকে আইছি বাড়িতে 7টা বাজে আসার পরে খাওয়া দাওয়া করে সবাই ঘুমাইছি আমার যে খাটে ঘুমাইছি 4 জন লোক ছিলাম আমার 2 মেয়ে আমার ওয়াইফ রাত্র 3:25 বাজে একটা শব্দ হইছে ওই শব্দ মানে লগে লগে দরজা খুলতাম পারছি না আমি ওইটা দিয়ে প্রথম মনে হচ্ছে ঠাডা নিন দিছে তারপরে দিয়ে ঘরের ভিতরে ধোঁয়া ঢুকতাছে ধোঁয়া এমন ধোঁয়া পুরো অন্ধকার পরে বাজির গন্ধ পাইয়া তখন দাঁড়ানো হয়েছে যে এটা বুম মারছে তখন বাইরে বাতিজারে ফোন করছি যে কি তার এই শব্দ হয়েছে বাজির ওইটা দেখি বুম আমার ওয়ালে মারছে ওয়াল থেকে ফিরে আমার একটা মারুতি ভ্যান গাড়ি আসলো এটার উঠে পড়ছে গ্লাস মাছ এটার পিলার টিলা গেছে গা গরুর ঘরের দরজাত গিয়া পরে পড়ছে বুমটা গরুর ঘরের দরজা ভাঙ্গা চেঙ্গে গেছে সব কিছু। তোমার মনে কি হয় যে ঘটনাটা কি কারণে এরকম ঘটছে তোমার বাড়িতে? ঘটনাটা দীর্ঘ 1 বছর ধরে 2-3টা ফ্যামিলি এখানে আছে আমরা যে পাড়াটা থাকি এটা মুসলিম এরিয়া এর মধ্যে আমরা 3 ফ্যামিলি আছি এখন বর্তমানে হিন্দু ফ্যামিলি এর মধ্যে আমরা বাড়িটা যদি নরম করতে পারে এই 2টা ফ্যামিলি ওখান থেকে জায়গা টাকা ফালাইয়া যাইবগা আর 2-3টা মুসলিম ফ্যামিলি আছে ইদানিং 1 বছর ধরে আমাদের উপর টর্চার হুমকি ধমকি অনেক কিছু দিতেছে তারা এখন বাংলাদেশের যে ঘটনাটা এই ঘটনাটার মতো করতে চাইতেছে আর কি আমরা ইন্ডিয়াতেও 2-3টা ফ্যামিলি আছে আর যে এই বুমরা বেশিরভাগ ব্যবহার হবে হইলে বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশে থানা মানাত যে লুটপাট হইছে এটা বুম ইন্ডিয়ান বুম না এটা आबनि आगल मधुपुर थानानि उसी देवजित चेटार्जी पार्टी मुंनो तियै साइतोगैनै तोगै तंगु हनि शाखा आबनि बागै पार्टी मुंनो चेरै नेकलानि बागै कायसा स्पेशल टीम बो तोबो जाखा हनै जैसे हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आज सुबह 3:30 बजे के आसपास एक अभी जो हमारा राजू देव है यहाँ पे जो घर पे सो रहा था घर के अंदर बाहर से एक क्रूड पेट्रोल बम फेंका गया है तो उसके इम्पैक्ट से थोड़ा सा दीवार वगैरह डैमेज तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा पीसेस वहाँ पे हो चुका है और उसमें एक पाइप भी वो यूज़ किया था वो पाइप जब बम फटा है तो उसका एक गाड़ी का साइड मिरर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सर इसमें एक्सक्लूसिव का सर क्या कुछ नहीं अभी हम लोग जो प्रिलिमिनरी हम लोग जो एग्जामिनेशन में यही पता चला है कि जो क्रूड बम जिसमें क्रैकर्स में जो यूज़ करते हैं वही वाला इसमें यूज़ किया लग रहा है कोई एडवांस का कुछ है नहीं इसमें बट फिर भी हम लोग FSL को बुलाया है FSL को बुला के एग्जामिनेशन कराने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एलिमेंट यूज़ किया गया है इसमें और क्या क्या है इसमें। उसके अलावा हम लोग BDDS को भी बुलाए थे तो BDDS ने भी यहाँ पे आके पूरा सर्च किया है तो और कोई कुछ रेमनेंट्स या फिर दूसरा बम वैसा कुछ है ही नहीं अभी तक। और जहाँ तक इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सवाल है हम लोगों ने ये इनसे कंप्लेनेंट से और लोकली बात करने के बाद इसे निकल के आया कि ये इसका कुछ पर्सनल एनिमिटी हो सकता है किसी के साथ तो वो हम लोग उस एंगल में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं जो भी है जल्द से जल्दी आपको फिर से मैं अपडेट करूँगा जो भी है। आबाहायकिनु बुम खेदार जागमानि पार्टी मुंगा आमसानि किसासु थेमरां रकनो गदाजाक तंगना हनै आमसानि नु खरंनि बरकनो एरेस्ट खालायका मधुपुर थानानि पुलिस हनैनो शाखा नंनि नकफां तामनि हिनके सालनै सालथाम सिगां आमसानि लोकरक बरंनि आमसायाव केफेक मानि सानाय रकनो गामिनि रुखलाय रहरमानि कक्टमा आपार्टी मुंनो रगैनो बुम खेदार जाखाना हनै शाखा ঘটনা কালকে রাত্রে আমার বাড়িতে বোমানি খেপেছে রাত্রে 3:30টার সময় তার মধ্যে আমার সন্দেহ হয়েছে যে আমার পাড়ার যে লোকটি থাকতে পারে এই ঘটনার অপরাধী তাদের সঙ্গে মধুপুরের 2জন ছেলে আছে
আকাশ দে, বলরাম দত্ত, তাদের বাড়ি মধুপুর এরিয়া। তারা ওইখানে ঘটনার পরে আজকে দুপুরবেলা গেছে এলাকাবাসী দেখতে পাইয়া, তারা ওইখানে বইয়া নেশা করতেছে। আমাদের এলাকার পুরা যে যুব সমাজ কিছু ছেলেরা খারাপ করতেছে, নেশা টেশা খাওয়াইয়া তারা গ্রুপের ভিতরে আনতেছে। দিন দিন তারা এটা বাড়াইতেছে জনসংখ্যা তারা গ্রুপের মধ্যে চেন সিস্টেম। এই তারা হঠাৎ করে গেছে একটা বোলারো গাড়ি নিয়ে গিয়া গাড়ির থেকে 50 হাত দূরে তারা বইয়া নেশা করতেছে। এর মধ্যে এলাকাবাসী দেখা তারা ভাই দৌড় মারছে গাড়িটারি ফালাইয়া, দৌড়াইয়া কিছুক্ষণ আধা কিলোমিটার মতো দৌড়াইয়া দৌড়া এলাকাবাসী কিছু মারধর কইরা থানার আন্ডারে দিয়েছে। থানা এটা ইনকোয়ারি করবো। মানে যারা ধরে যাচ্ছে পুলিশ তারাই কি করছে আপনার বাড়িতে দেখছেন? তারা হচ্ছে এটা যুক্ত আছে, আমাদের পাড়ারও আছে দুজন ছেলে। মানে কি কারণে আপনার বাড়িতে এই বোমা নিক্ষেপ হয়তো করার এখান থেকে কারণে? আমরা উঠাই দিয়ে সরাই দিয়ে অনেক লিখে তারা শুদ্ধ তারা একটা চেঞ্জ সিস্টেমে একটা চক্রান্ত করতেছে। Fiaba abahe party mungna tiye amsani lokorongni bisingo asai jak tabok dalbidal sungmung tamani bagai khedar jakha bom a party munga amsani lokorongni bisingo nukjaka flaka fla বিশালগড় নিশ্চিমি জীবনী ককথম চিনি খরাং।